हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। यकीनन सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी कहानी बड़ी ही मस्त है, तो हमारी कहानी को पूरा सुनने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम समीना है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। मैं अपने मामू के साथ रहती हूँ। मेरे मामू का घर बहुत ही मजहबी है। उनके 2 बेटे हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी मामी मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़ हैं। वो नहीं चाहती कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मुझे मेरे मामू की हिमायत हासिल है। इस वजह से मुझे पढ़ने की इजाज़त मिल गई। क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ही मजहबी है, इसीलिए आपस में कज़न्स वगैरह भाइयों से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। नबील भाई मामू के बड़े बेटे हैं। वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं, खामोश तबीयत के मालिक हैं। लेकिन मैंने अक्सर महसूस किया कि उनकी नज़रें मुझे घूरती हैं। लेकिन जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो नज़रें फेर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता कि वो मुझे देख रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी नज़रें आपस में टकराई हों। एक दिन मैं किचन में बर्तन धोकर वापस मुड़ने लगी तो देखा कि नबील भाई सामने खड़े हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि समीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या मर्ज़ी है और तुम्हारी क्या खुशी है। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं अम्मी से बात करूँगा, वरना जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। उनकी ये बातें सुनकर मैं घबरा गई। मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नबील भाई ऐसा कुछ कहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ इंसान समझती थी। ये सब बातें सुनकर मेरे जहन में उनका अजीब सा तस्वुर कायम हो गया। मैंने सोचा कि सारे दाढ़ी वाले और यूँ नेक मजहबी दिखने वाले मर्द इसी तरह के होते हैं। अंदर से वो औरतों के लिए एक ही जज्बा रखते हैं, और नबील भाई भी ऐसे ही हैं। वो सारी रात मैं सो नहीं सकी, करवटें बदलती रही। मैंने सोचा कि उनको जवाब दे दूं और उनको खरी खरी सुनाऊं कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। वो भी खामोश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं की। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मेरी पढ़ाई चलती रही। फिर मेरे मामू का इंतकाल हो गया। मेरी मामी, क्योंकि पहले ही मेरे पढ़ाई के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करो और घर बैठो, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई को जारी रख सकें। लेकिन नबील भाई ने मुआनी से ज़िद करके मेरी पढ़ाई जारी रखी और कहा कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लूँगा, आप फ़िक्र ना करें। और उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने शुक्र किया कि चलो जो भी हो, मेरी पढ़ाई तो चलती रहेगी। फिर भले से बाद में मैं उनसे बात करूं ना करूं, नबील भाई हमेशा खामोश रहते और कनखियों से मुझे देखते रहते। मैंने अक्सर महसूस किया कि वो उदास रहते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही और मैं डॉक्टर बन गई। फिर मामी मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगी। एक रिश्ते वाले घर देखने के लिए आए। जब लड़के वाले आए तो मुझे बहुत फिक्र होने लगी। मैंने सोचा कि नबील भाई तो मुझे पसंद करते थे, फिर उन्होंने क्यों नहीं मुझसे कहा कुछ। अब लड़के वाले देखकर भी चले गए। वो अभी तक खामोश हैं। क्या उन्होंने मुआनी से कभी बात नहीं की होगी?
میں ساری رات فکر میں رہی۔ پھر آدھی رات کو مجھے بہت فکر ہونے لگی اور میں نبیل بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا نبیل بھائی آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ آپ نے معانی سے لڑ کر میری پڑھائی بھی جاری رکھی، آپ نے مجھ پر اتنے احسان کیے، لیکن آپ اپنا کوئی حق نہیں جتاتے۔ آپ نے جو کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے معانی سے کوئی بات نہیں کی۔ آج لڑکے والے دیکھنے آئے ہیں، اگر کل کو وہ ہاں کہتے ہیں تو میری شادی ہو جائے گی، تو کیا آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ میری باتیں سن کر نبیل بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ ثمینہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں تم پر اپنا حق نہیں جتانا چاہتا اور نہ ہی کوئی احسان جتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری پڑھائی جاری رکھی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کا ایسے ہی ساتھ دیتا، اور میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، کیونکہ میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم احسان کے بدلے مجھ سے شادی پہ رضامند ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خوشی کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو۔ اس دن تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تک تم نہیں کہو گی میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اسی لیے میں خاموش ہوں۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم کیا کہتی ہو؟ میرے دل میں ان کے لیے عزت بہت بڑھ گئی۔ پہلے میں ان کے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی کہ سارے داڑھی والے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں، ان کے لیے غلط جذبات رکھتے ہیں۔ لیکن نبیل بھائی کی یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں ان کے سینے سے لگ گئی، اور میں نے کہا کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ بات میرے دل میں تھی، میں کہہ نہیں پائی، لیکن آج جب لڑکے والے دیکھنے آئے ہیں تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مامی سے بات کریں۔ نبیل بھائی نے مجھے زور سے بھینچ لیا اور پھر انہوں نے مامی سے بات کی، اور اس طرح سے ہماری شادی ہو گئی، اور پھر ہم دونوں مزے سے رہنے لگے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔